Ma'am Agnes, ano kung polka yun? Size small lang to. Oh, code white. So may gusto. Yung siya masara, hindi ko abot eh. Eto ba, Ma'am Evangeline? This one. Pang medium siya. Pa-confirm ako, Ma'am Evangeline, kung eto yun. No. Ay, magpapants ako, mga mami. All pants na ipi-flex ko. 50 pesos each. Ang height ko, mga mami, is 5'1". Okay, height is 5'1". 5'1". Lahat na ipi-flex ko. Ano? 50 pesos. Okay, kaya nyo pa? Di na. This one is garterized drawstring knitted. 24-28, mga ma'am. Okay, sakto lang sa height ko. Code blue. Blue, 50 pesos, 24-28. Next, mga mami, this one you can wear pang office. It's garterized, pocket both sides, very Zara level. $28.32. Sakto side ko, mga mami, color white. Ganda na ito, yan. $28.32, code Zara levels, 50 pesos. Ma'am Jeanette, yours na. Ma'am Evangeline, yours na po. Maganda to in person. Ito sakto sa akin, mga madam. May pocket both sides, white leg. Zara levels, 50 pesos, sorry. Ma'am Jeanette, yours na. Pilingera naman ako sa 150. Next, mga mami, maganda din to. This one, pwede pang office, wala lang siyang tali, mga mami. Very Zara levels, wala lang tali, so what? Okay ang garter. Small med, 24-28. Good, maganda. Good, maganda. 50 pesos, wala lang siyang tali, no? Ma'am Yana, visible po. Maganda, 150. Next, mga mami, white trouser. Very pang opisina ang effect. Okay, may stain siya. Baka hindi matanggal. Papa-free ko na lang. Maganda, Ma'am Jeanette. Yours pa rin. Ma'am Jeanette! Next, pwede sa mabalakang mga mami. Okay, stretchables. Garterized knitted, white and gray combination. Okay, white leg medyo mahaba sa akin, mga mi content. 28.34. 28.34, code Banat, 50 pesos. 28.34, Banat, 50. Next, mga mami, very pang mommy. It's garterized. It's also Zara levels, pang outdoor, pang malling, pocket both sides. Medyo mahaba ng kaunti lang. Small to 30, 24 to 30, code black white. Code black white, 50 pesos. Sa small, shares na to. $24, $30, black white. Next, mga mami, pambahay pajama.
Okay, 24 to 30 mga mami, garterize mabanat po. Drawstring, color pink, code pink, 50 pesos. Code is pink, 50 pesos. Ma'am Jeanette, yours na. Next mga mami, this one is seamless, stretchy. Medyo manipis to mga mami. Libre na lang mga madam, manipis kasi siya eh. Wide leg. Pero manipis to mga mami, libre na lang. 34-36, code libre mine. Code libre mine. Ma'am Yana, pink yours na. Next mga mami, black version ng Zara Levels. Okay, this one is Zara Levels mga mami, garterized pocket both sides. Wide leg. Sakto sa height ko, sakto lang. Sakto. 32-36. 32 to 36, itim, 50 pesos. 32 to 36, itim, 50 pesos. Faith Malintad, yours na po. $32 to 36, ATM, 50 pesos. Dalawa to. Dalawa siya. EDM. Uy, maganda to mga mami. Very Zara. EDM. Ma'am Albert, Ma'am Jeanette. Regan. Ma'am Albert. Next mga mami, pang office to.